Salam alaikum. LC HM Chico 223. Ma caméra bloque va avancer. Voilà. Agarat leflay on me donne fo aouye. En plus information qu'on dobe yamo lu fana lassé. Fama compte faire anga page meleno ana follow parce que au planti cha rencontre là. Kuma chaman fo mais ala de kan bo nere min constater ani administrateur o ansera ga min constater ani spécial ci chaman ta kanu la page kan pour que ga libérer tout mina mais ils n'ont pas pu apparemment parce que Facebook mo ko de coup examen que après coup en contacter bon il y a de cela 3-4 jours comme ça au moment où les follow mais on a les voilà amana boya medo débat kono sujet flabe mbulu mbo obla vite fait meteme sujet folo folo buga fane bo sujet flana kunu ye muso do ka photo blanga page kan mbedo ndado o fanana mais madame ne bo fane nte ta yoro jani oye quoi parce que kana kuma PD kan ko juku ni kuma na PD kan Allah ba be dugu bla ay cheba kora kan fo muso ba koro sheni nyogonche ko be na ne shugo no fe lion bo fane Shibila. Wala bila shibila. Ni jigira ya. Hein? Chay kumene misa billahi. Ne shugo kume mine kwa. Hangume mi. C'est-à-dire, ikunta don afoko ko yante mali yere. Fo ni kun shenji pour de Dieu la kwa billahi. Ikuma don afoko ala de kain kwa. Nyore fo ay minge sajo la vengeance ya be sa. Wala ya maban. Awa kila ko abana. Ayawu saboke. Awa yere soro non ko madame na yere folo mais amin jay we de nege ke e di saya makwa mo menu nya ke ama be ne ba bedon wallahi bile ne ba bedon haru bora domina anye fetike information do bora kono mais dona na tawla metla ko fana bedi awma wallahi utara awa nege plenty be ne contrôle be dani contrôle awa ta bide iga doy dani ni shiko bebe kenekan kata mo blako kata visite ke ni on be on tara o tigi tara soro on be ka shale makuye ka fo on be dafale noko awa kata police wole u kana nga fen boy gote aw ma min famya nembe nyingono ani nyimbe kele wallahi nyini nembe kele kuma te ka se mogoni ibalima ma we mogoni shigi nyoma mais awere mi fone shugwe o ene fa quoi wala o ene fa mais awa ala de kan ntete me o kan ala de kan iye min fo iye min ke iye horonya do iranela vraiment bi ne be boma ila kelete ne fa fika nyeshima ni be fo nyon ko di famu nyon ne famu ya balia de quoi parce que harama de ni ye mo bisigi ni fe ni ma tigi wele ka kuma fe ibe fili quoi
mais ko mana gɛlɛya cogo cogo n'a ye ɲɔgɔn constater n'a ɲɔgɔn contacter a ka ca Ala fɛ n'a ɲɔgɔn hakilinata don an bɛ ɲɔgɔn ye quoi an bɛ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ a ma kɛ ni mankan a ma se ni woyo ma an bɛ ɲɔgɔn faamuya tout directement tout simplement. Donc n bɛ min f'i ye dɔrɔn to i ka bonne foi in kan kana to mɔgɔ si ka ni perturber k'i bila fɛn na olu bɛ e nɛgɛ e ka plainte ta olu bɛ policiso yɔrɔ dɔn papier b'u bolo ka plainte porter mais pourquoi olu yɛrɛ t'a déposer c'est-à-dire u bɛ mɔgɔw de ta k'u ka bouclier ye n'a tolila sisan e kelen b'a kasa sama kana to i ka jigin maliyɛn ka piège kɔnɔ dɛ maliyɛn ka piège kana jigin a kɔnɔ bilahi caman bɛ Ala kɔ fɔ a t'u dusukun na caman bɛ Maliko kuma fɔ sinon faso jɔ sera ɲɔgɔn bugɔ ma de faso jɔ sera ɲɔgɔn datugu ma de ni y'an ba neni an b'aw ba neni mais a daminɛ réseaux sociaux in de kan o a bɛ laban nin de kan o a y'a daminɛ nin de kan ni aw dɛsɛla ko k'a kɛ bologurufile ye ou n'aw dɛsɛla ko k'a kɛ plainte portée ye aw b'a bila di aw ma wele aw natɔ wa aw tatɔ mɔgɔ si t'aw gɛn o kelen don voilà kunu n ye video dɔ bila photo dɔ bila Chiko Junior kan a bɛ se ka kɛ caman m'a ye an bɛ video caman bila kan sisan an bɛ commencer ka video bila an kun ɲɛna u b'an ka page bila dans le 24 heures ou 72 heures u m'a bila fɔlɔ mais de toute façon n bɛ information di aw ma yan histoire dɔ de nin c'est incroyable mais c'est vrai nin y'an balimamuso dɔ de bɛɛ b'a wele ko Tubabu Ture a bɛ Côte d'Ivoire de Ivoirien de don a furulen don cɛ ma nin y'a san 15 ye den 3 ba ani cɛ cɛ a denmuso fɔlɔ o bɛ san 11 den 3 de b'a bolo denmuso 2 ani denkɛnin 1 cɛ dɔ fana bɛ Faransi yan muso b'o bolo n tɛ tɔgɔ fɔ bi mais don n'a nataw la n bɛ nin tɔgɔ fɔ parce que video in b'a bila ni m'a bila n tɛ kafiri sutura n tɛ muso jugu sutura e yɛrɛ min b'a ŋanamu la n tɛ se k'i sutura mais i muso kama n b'i bonya yɔrɔnin na n b'i sutura yɔrɔnin fitinin na fɔlɔ mais taalen ɲɛfɛ n bɛ nin démasquer o cɛ in fana ye muso furu Faransi yan ani a ye muso in furu Afrique de ka na n'a ye yan o furulen ye san 10 bi den 3 b'u fana ni ɲɔgɔn cɛ den 5 plutôt den 5 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 10 o ye den 5 sɔrɔ cɛ in ni muso in bɛ ɲɔgɔn fɛ Côte d'Ivoire ni cɛ taara vacances la ani muso bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ muso b'a dɔn ko cɛ furulen don cɛ yɛrɛ fana b'a dɔn ko muso furulen don mais muso y'a yira cɛ la ni an san 10 de an bɛ kanu na o ye san 10 de kɛ u bɛ kanu na ne m'a fɔ dɛ muso yɛrɛ ka écrit ni cɛ yɛrɛ ka écrit u yɛrɛ de bɛ k'a fɔ u ka écriture la k'a fɔ ni y'a san 10 de an bɛ ɲɔgɔn fɛ a waati dɔ sera sa an ka bɔ dibi la an k'a kɛ sɛbɛ ye donc cɛ ye muso pousser muso dɔ in pousser min bɛ Côte d'Ivoire a ka taa furu san min bɛ Faransi yan o ye cɛ muso ye cɛ fana b'a fɛ k'o furu sa ka bɔ a kun ka min bɛ Côte d'Ivoire k'o furu donc furu 2 bɛ na sa ka furu 1 dilan malama u bɛ mun de kɛ comme distance b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ in bɛ Faransi cɛ in bɛ Faransi yan muso in bɛ Côte d'Ivoire u bɛ to ka kuma appel vidéo la u bɛ to ka julangolo photo ci ɲɔgɔn ma Chiko de tɛgɛ taara da ni tubabu ka julangolo video kan video 5 a bɛ k'a yɛrɛ a sigilen don a bɛ k'i c'est-à-dire hali a t'a yɛrɛ dogo quoi diɲɛ kulusi jugu si tɛ yen ni muso furulen tɛ min kɛ min don a cɛ bɛ balo la a ma sa k'a ci wali cɛ ma muso min furulen don pourtant ani a bɛ ka nin ci cɛ min ma a yɛrɛ fana terimuso o cɛ de don a yɛrɛ bɛ ka nin ci cɛ min ma o y'a yɛrɛ terimuso a daga wuli terimuso cɛ a bɛ ka nin de ci o ma tan musow aw danbe bɛ min musow musoya bɛ min musow aw ka diina bɛ min musow aw ka hɔrɔnya bɛ min musow aw y'aw ka dignité da k'a kan tigɛ ko musolangolo ye musoya kɛ basi ye musolangolo ye musoya kɛ mɔnɛ ye musolangolo ye musoya kɛ koni ye sinon muso ye fɛnba ye dɛ donso bɛ bɔ muso la soma bɛ bɔ muso la waliju bɛ bɔ muso la kiraw bɛ bɔ muso la maa tɛ kɛ foyi ye ni muso tɛ mais tubabu n y'a f'i ye n ko n tɛ kafiri hɔrɔnkolo ne t'i sutura ni n y'i sutura ne y'i ka complice de ne bɛ n yɛrɛ sentir de coupable
Donc ne te se ka kafri horon kolon sutura billahi iye ni actu min ke i b'a assumer parce que ne siko be boni julangolo nya ka di dien bema kunu nya photo do blanga page kan no siko junior yi kabanga a video ndo blanga whatsapp statut kan mais ni mogo minun te ami olu te se ka nga statut yi mais nala ni kira sona koli ma livrer dien beba soro ma livrer dien beba soro parce que nous na ñogo shiw mana caya jamana o jamana kono muso gana be caya yi ceba koro met makelen fiye muso minya furusa ka bo cewere kun kana sigi ikun ki muso furusa ka muso were furusa ko furu abla ikuna shini ani do were be ñogo nya no be dia ñogo nya billahi abi fana bla be ta furu oma o bla ikuna muso mayne ala yere ba foko anga muso kanunga anga na da ula a 100%. Kana to muso ka furusa ka bo chewere kun e ka tla ko furu ka nega ka furusa e re ki furusa ka muso furu ni o ke billahi wal muso furu wa ibe wali boke we fadento ibe ka dudungodo wa general Momo Traoré na foli belebele ba foya mais ma o promet wallahi video yi mba bla dien bebayi dien bebayi kunu nye video en partie de bla nye vocal bla koro vocal ke ga accompagner parce que nga page mine le luna mais désormais amena commencer ka barake page flaka momo ka page ani shiko junior ka page ami barake ni page flindi ami barake ni page flindi mais dobe na fo shiko a ye doke mo lebula mais mo dobe olube lebuli mérité di sabla harama de ni yere makumbunya nyewbe maloya ima dawbe maloya ima mais demisheni fitini ninu santa ani sabaw santa ani kelon olu de kana ninke nga musoba kora sambi saba niko iye de saba wolo furu mina kaba e kan ni hakili sigisa ni sigi kuma do to kuna wallahi bi wuli kuma do mais ni nyogona chama de be awon yere marakawula wallahi billahi ni nyogona chama de ba awon marakawula ni nyogona chama de be fulawula mais chef la fo awye mali yere kono folo ni ñu olu jogo préféré di ni jogo kelembula iba jate mine awon marakaw fleni maraka muso iba furu domina wallahi be maraka muso jate ni tan jate ku beto chelala iba soro shegin bebe be muso yala uka u be vierge uka u ma de vierge folo wallahi u bebe su katata u bangena domina fo kana bla u be na furu wallahi u tetlonge don u ta le femi tetlonge mentere kana to ka furu de e mana u dayele sisa ka de ka u ya dia nene etlala wallahi etlala asisa ngoni uduguma wo obeke liberation de ubeta di karsama ubadi angoro la doma ubadi doma detaila amenyo non flo fona beti kuto musoganala kuto demissionela wallahi tetlonge don nga niu furu la domina de ubetlonge damine adofleni nga ne kushuko de ko chaoche muso ni jogo suguye ni nya sorontini sutura ame maraka udo yawo ufurla no chewye debrouiller kabe akadi foka goya ka wari nyini uye jek ma befo chenu no masa ka muso furu kataka filento afriki iti okipe ala ite dumuni dama ita keta mo be seka iga wari nyini kata muso furu muso mi mandi dusukunye ibena no ibi ka jenatika warni bela gare franonga kata préfecture la kata document déposé ka muso ka passeport ko nyebo katla ka billet d'avion tige o muso kelenga na franci e ko ku o ko bananku dobe nya chela ka do ban chew fanana chew na ma u do nyoro do wallahi au tiesika u boda don chew do fana be ko mina fo ni che nyoshi wale den furu kana na ife francia ane muso yere do be nyofe billahi luka corona bay mais a bella jalen perefu be shiko bolo ya mais muso furle ni minena ni ko nuna ikira malia yo ikira communauté ni na shiko ko ni mine ni be bamana ngame wallahi be nimisa kumina e baye wulu har ni e furu che ya ira ela be bolonyi parce que ne be bila de dien be biye donc ma fo tuabu ika video mba bla shuina wallahi mba bla shuina na shira ngushuna ka soro ma bla c'est que ne lui est complice mabla
aya u yere don sa wallahi aya u yere don aye avenir ki aw deuna ni muso sugu metla ka bo ni che nkun abena furu ni che doima ni che do intana si jan soro ni me sa sisan ni dew mena ke yeko fly kare kono ni do mena ke yeko fly dugu kono iba manga me sisan nye muso mi che mena la ode ndew nyanyini wolu mi dew nyanyini wallahi yere de dew nyanyini sabla e danga mi nyini chefe o danga de wulla I wulo denu nko sa muso ni sigi kuma do to kuna nyode fo I wuli kuma don mbe tabla ya nala ne kira sona dona natawla ire video yi komi yembuloge WhatsApp kan mais ibena don shuko jone komi ten don folo ibena ndo ivaran do ko shuko ibe ki dado hare ivaran ko la ivaran wo malion wo Guinée wo ni be fakele mbakele ni mi jogo jugu sorla jamano ko amata papa kate bola mo sujet bla parce que ni ko ni be fafe o woso ina be yala de shui na ma video bla WhatsApp kan bela jale mba soro o temele ngofe kuna shini ni ina baba ye nyoko soro ay ngoli parce que ni video do ke akanga page kan video mi kono meka doya ay ngoli ay nyen kuma be foma ay ya fanyini fe ala kama ani kira kama aku anyogo were filia soro al nyogo were tali soro bo fanu nya negede ka bla dinge do kono nyode fo buba fane fo kata bla dugu kolo melekil la sahar ne ibe ka de ye no fe ba banani cho chebe tugu eko ne bu banani sabla mogo be anko aw be ka mogo bla ko lu nene ya pas de problème nan fane responsable fo ya ko ambo banani te ambe shew ay ngole ako piège de binanye ay kuma jama fo nye ne ko ma muso korba aw fana aba fe anga u bonya ayere mana aw yere bonya wallahi aw nyew be malo aw ma sabla demisheni fitini de boa fana ya shika corona yo idema bo boa fana be kam aw fana baw nene aw fana baw deme boa fana bo mais ni banani kala etari sigi o kerefe ki associé la ni banani no kana balila koy mais ina baba ko mi yere horona kan fo iko elte boa fana don ina madelika nyonye iya ye yoro mina o yi jatigila di atara u jatigila di la I jatigila di la itemeto do yiwele ka foko buba fane flene baba nunu flene itare joye so wele wa ibi ka so laba wele abe dan ni mali dame mogola mogo be mali dame la kana so wele lare wa jeli wa be avertira muso ni ti nengala kaddi pata do flene ulu yere tu yere u faw yere don yere nga unnen kaddi ba fon tamani imana wuli heyo jama heyo aw avertilo no jeli o jeli artiste ni ne ye nunu no fe e koni foni ban iba mandi yere mi ban ni dongo do hera be shabe abeshi hera wora be shi oko fe mo ni tura nu won titoyi wallahi titoyi donc bi mbora ko na kra clef la chama ngule ko ante ki ga page tunna effectivement bo do fana ko uka mega video partager uka page uka do fana ko mega partager uka Facebook compte uka ku yoga compte uyuga compte bloqué ou do page mene ula bon en fait aw ma famia anga page gere de bako mais ni ko iga page ya blaga page kan nu nga page ta obe video le takabo ko no tiga page mine totalement quoi mais obe video takabo page kan mais telefone na obe na bebla mo minu ntamene nawo abebe bla nala nikira sona ame continuer ka video partager anga page ko nyoron fe nyoro na mbe nga foli bele balla ci cheba koro doma aka page to yi Master T non ne cheba koro abega ante me fana ka nga video distribuer nga video kelente temako na imimbla abata aba partager foli bele babi yere ini faso jo ala ka nto nyoyen kanu kuma mancha kelempe uridu ni ye mo kanu aka juguma iba corriger aka nyuma iba sisi abulu donc ma fiye ala ka kanu to nti donne kabi ala inda ni ma deliga kuma na bi me big respect ki me foli ki fon sigoro la donc shuko de kunu ikera wajulu ke layo ikera almami yo ikera ngoni fola yo ikera donso yo ikera soma yo iyere bonya on mi bonya ni generation tesira aw ka korote unyi ni generation tesira aw ka danga unyi mauludu kera concert uye boliso nyoro kera jenna ke yoro uye misiru kera balanin do nyoro uye
Karamogo dɔw b'a fɔ ko Ala ye dɔn haramuya olu yɛrɛ bɛ tila k'u dun minnu b'a fɛ ka diya tigɛ anw na olu yɛrɛ k'u diya sinon le 25 ou le 26 novembre Mawludu Jara le concert Jara Haidara concert Jara il y a guichet fermé que promo kɛra Mawludu promo kɛra go daru jɔ Mawludu kɛnɛ kan ka snapu kɛ u ye kuma caman fɔ an y'a bɛɛ ye donc an b'a fɔ ko a ka concert a jara koyi billahi a jara aw y'a kɛ to video dɔ kun bɛ n bolo video dɔ bɛ n ye video dɔ ye a mana bacila o ye Dani de ka page kan an bɛna video in jouer aw b'a lajɛ dɔɔni n'o kɛra a kuma ji bɛ jigin quoi Orla wado ko fuko ko nyina Mawludu kera bede Mawludu Jara concert Jara yɛrɛ de voilà e sara ngolo kana gara Vraiment Mawludu Jara concert Jara sumu Jara tegere ka fo baniku tegere ka fo baniku tegere ka fo baniku tegere ka fo baniku ay tegere fo baniku banite Mawludu Jara yɛrɛ de koyi a dan sinapuko jan kole chimanté vraiment aw ni silamɛya malien silamɛw filɛ ni aw ɲɛ kɔrɔ dɛ ninnu de ko anw ye kafiriw ye malien silamɛw ɲɛ filɛ ni aw kɔrɔ dɛ ninnu de ko anw ye solariw ye malien silamɛw filɛ ni aw ɲɛ kɔrɔ ninnu de ko anw ye dorokew ye ha diɲɛ binna Mali binna c'est-à-dire Malika ko Ala bɛna Mali ko Mali yɛrɛ tɔgɔ bɛna supprimer ka bɔ planète kan Mali tɔgɔ tɛ planète kan bilen dɛ billahi Mali tɔgɔ tɛ planète kan bilen mais n'an anw de nin kuma ni fɔ sisan dɔrɔn anw bɛ diinɛ contre la Mali aw yɛrɛ ni Ala cɛ ninnu bɛ diinɛ la wallahi billahi ninnu har jeliw ka tɔn ka fisa ni ninnu ka tɔn ye parce que au moins jeliw olu ye fasi k'u ka tɔn na quoi wallahi jeliw ka tɔn ka fisa ni ninnu ka tɔn ye Sola 500D an yi fana ka concert ye Sabatré na Momo ka client non ne te fɛn f'i ma ne bɛ to Momo bolo Momo bi karate Momo bi tan ɲina ha fo k'i abîmer Momo bi tan ɲina soit bodabaya ya Haidara Momo bi tan ɲina quoi fo k'i abîmer Nyɔrɔ fɔ ngo 2018 to ina wallahi do be banga daga sigu kaso ɲina nga bani yɔrɔ mina n tɛ sɔn i b'a ye n bɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ ta ba ma k'a bɛɛ ba nɛni munna n t'i ba nɛni i si sera yɔrɔ jan ma i ye tiɲɛ caman fɔ maliyɛnw fana ye hari n'i yɛrɛ t'a kɛ nka an b'a f'i yɛrɛ Ala k'i yɛrɛ jogo changer Ala k'i denw jogo changer nka bari n'i sara don min na a bila i kunna k'i denw tɛna maliyɛnw mara dɛ o kɔni ayi o tɛ kɛ e denw kana tila k'a fɔ ko e ye min imposer k'u bɛ n'u y'o kɛ n'an ma musoko k'u la i k'a fɔ a ma tun an b'u bugɔ yan fo k'u kɔkili wuli PD nu sola ye PD de Banjugu Dumbuya ye PD de Mali wajulukɛla ninnu yɛrɛ la mɔgɔ min yɛrɛ ka fisa dɔɔni mɔgɔ min ka fisa o ye Madu Dumbuya ani karamɔgɔ cɛ min ko Koyita de wa ou quoi a filɛ nin a bɛ to ka wajulu kɛ Ortemu la olu mɔgɔ fila n'a dɔgɔnin olu mɔgɔ fila sinon n'i bɛ PD yɛrɛ ɲini u ɲɛmɔgɔ ye Sufi Bilali de Bilali kunsigi Sufi arasa tɛ dɛ a ma bila kunna Sufiya la dɛ Bilal ye gor jegeni de sufɛ Bilal be sirini do tilefɛ Bilal be pantalon do ka forokɛ do k'i sigi Bilal ye PD de Aruna Sangare ye PD de Lassana Traoré ye PD de ninnu bɛ PDw de PDw do ne a bɛɛ ni Ala cɛ sola ye PD kan c'est
ni soit la te PDO muna PDO ka mauludu soit la participera de ni soit la te PDO muna PDO ka fin soit la bi participer ni Banjugu Doumbia te PD muna PDO ka mauludu ka silame ka mauludu ke ka PDO ka mauludu ke ni jamana sugu juma de silame sugu juma de ni ata fanye doni ya Malion ato nunu nga fanye koy ka silame selilaw ala kanubaw ala jugu ala niu minu meta hiji kira shuka ala minye pedeya kondane dugu koloka kira minye pedeya kondane dugu koloka nunu meta solo yosudeka ala mingo ko pedeya haramu nanya yanga minanga faga olu betla ko ala kele ne wele katla ka tu sigi pedeya ka mauludu ke yoro la ka mauludu ke fo an sila an horonde wula domina ka fo an me gorjege ne ya keleke o don sola nunu nye an orkesi wari be o ya be mine orkesi wari o e bafulu wari mine o e seju wari mine akeraru ka bulona la o fana wari mine me gorjege nun ta o ya be ke gratuit la nunu na an jode silame jode horon de nako nunu ni an ne jode silame jode horon yi Malion antanya yele tinza silame amana ni foye mali kono ni bonete malika mo fo ne de ofo mo silame amana ni foye mali kono ni bonete silame de balma u fara sube ka bo silame de no fe bi chen ni ngalo do ka fo ngalo no ke benya ba prevulaw ni tara genero bi ko terroriste do ba fo ko wa ko silame bete terroriste mais terroriste be fana de silame mais problème yene question te ko tous les musulmans sont pas des terroristes mais quand même tous les terroristes sont des musulmans c'est ça la question. Bogaram ba on fait Afrique ou bega mo fra au nom de l'islam. Ansar din ba amolo no Amadou Koufa naka mo o lu bega mo fra au nom de l'islam. Aïta Mali Nord la yala gal naka jamo be ko islamique o lu bega mo fra au nom de l'islam. En fait bi malla ni balima ke adoya bolo bla signou frala o no fait. O lu yere ma bala yere ma be kangilenga do ba fo kanga mine do ko ngabla do yere ko ni shitala. On de bolita shingelo nafa ba ngane ni ala yere de ko ale buni hada madde ni jine da uka ale bato alnil ale kan ni hera be soro yoro hine be soro yoro na ku ga yenyini uka tu ni hine sino nu tara yoro la yoro mbu ni toro ko lahara na sara amba au na ni me kiri ale ala fi ala de ofo ne mo fo ne famo fo ne mo ke mo fo wa da mo so njara mo se be ne ago ala mi o ala de ofo o ala kele ne tlala ki kanto gorjegeni akanumbaga dangalenu o ala kele ne ofo gorjegeni afebaga dangalenu o ala kele ne ofo mogo ni gorjegeni be jeka koke o fana dangalenu ala kele ne afo mogo be gorjegeni mara ika dukono iya ale jugu e wale bi danga sola au banaka silame o deme ka malijo au taraw fara gorjegenu nga ka mauludu ke gorjegenu e gorjegenu nga mauludu kabisa nyuma ala kira yoke ala kira della ka mauludu ke gorjegenu tola sanjuma ne de malion wallahi billahi men kale nga senduru nyokoro kan kale dugu kolo kan ni kira ni almami be la dugu kolo ga bi ko nga sele akofe mali kono bi de ni masala rasbajuko meseli momoko ni meseli momoko meseli malika ko parce que ne seli ni batar nunu ko billahi nunu be nyamo nunu be bajuke de on nyamo de u foro bet lu ni u yedro bugu de u kele no ka bugu jo o te fo yede u foro wulle ni du wajulu keneka u foro be wuli misiri kono u foro be wuli musu u nyet ne de muso u nyet ne de bobara koni no nu yo yedro be sare har ne kulisi har ne shilibu do yilla ka jo sira banda kerela nunu kungo foy nunu de ko awma ko ala ko jina haramu nunu de ko awma ko ala ko arni tege di wal muso mako be haramu la haray tege be jin mais nunu de be shuku tege di muso manuma nunu de be shuku kunyigi u yewo ye u be do vela wallahi tellement que u mena ve kono de u yera tamato nu yedro be ve de ye quoi ni u tamato goudron ngadron ye ve u formu ni ve be de kili jukuna tu fe rebli u yewo be do vela tellement que ngou mena vela ou kele no vede jite nunu jula bli billahi ou nyamana bobara e dron fu daji be bon e kajinga o ke ka usigi dongo da obeka au wari bu che moka ko dina au nyet ne de genengala mishiri au nyet ne de chamanja barai ha
aw be ka an barika ni dunga ke aw be ka udia an kofe ni te kan janfai u ko aw maka mai me olubu ku dia an kofe kata misiru jo olubu ku dia an kofe kata immeuble bawjo imangara ji woro ferie ne woro la ka soron faye milliardaire de o ba soro e fa nyon zone den fla kunte malla parce que e be ka ballon to minane i fa balola tini e fa fran fa arnaketi e banana an baw arnaketi e fana na an arnaketi ka an an sigi aw deun fana kana an deun arnaketi il est hors de question ay o koni nako abo ke koni do sube bo billahi do sube bo mais ne ma jiga awlaw mo sigile mo ni wajulu kala danga be nunu be ko nunu be ala ka kafirudi billahi nunu mata ala kula ni muso nunu minu me ku nyeda udatugu nana wajulu kala kada to tayon nga wuli ka ku ngofo nunu le haydra ka sola ka ku ngofo nunu le aruna sangare le bonobo aruna sangare muso ko ke aka waj muso bi sigi aruna ka wajulu kene ka muso ko ga bela ka ba muso bi sigi aruna ko sangare ka kene ka aruna jena ka bela bi telo ka aruna jena ke aruna cheyani yere teteme ni a che do bi kale masara ko shenugude a cheyani ni shenugude be wo fore mo foro ka dogo ayo ye abe jena de la ate satisfait ate saka muso si satisfait ou ate fara muso manuna ayo ye abe chema aw be sati aw kele no ko juru kise do bavo wa banyugo madu dumbia o te kuma jugo fo madu dumbia nterke nyumante wulu dena ala anyeba madu dumbia la ko madu dumbia shendala parce que madu dumbia nyete kola de ni ala madu dumbia nyeda ila hadi shin soma madu dumbia te ate madu dumbia ya wonyana bli ala madu dumbia made ala ye madu ngane yaketa ni ala kunya madu nyele a bedi qur'ane che ha madu dumbia kuma jugani nunu yi ni ala kunya nyele nunu bede kele ni mi kunu blal de maboka fo awnya ko ne dina mo chen politique la ko ote ala ko ibli ko e kafriera mais ngo o bilal kele de tala ki jo kanga ko jamana constitution kanga o respecter ko cour constitutionnel mi fo ka ango fana ko respecter madu atro o bilal kele ne ko amikane mi ko ne amikane de so min ta ko malembe ka ngota ko na fara ko ibeka de gagner na kanga tuwa ko jako harna magaye madu sofi bilal de ovo bilal e pede bilal ale de afo ne ma fo de gorjega de bilali kuba vele ko sofi bilal o de afo gorjega ni bilali gorjega ni swala de ko kuna on woroya kati jomal tel dala ko fanta nga chosku sira ko ni mali karamo mabo ki kafriera o gorjega ni swala kele ne bora kati joras ba ka meeting gorola ko chite jamana dongu mo be voter ibeka ye ala te hinila lahara te hinila dunyo kono o duguje burama tara do o gorjega ni swala ka du kono burama bora doro burama boka ani swala ye mi fo abe makekele ne ko ngo vraiment ngo mali bina shisha hein ande na bofun voilà mais ala de kan ni bebe ka on fanda on de kan wallahi mais moni fi ni natara ko jugu ila ba mi yere de magosa nunu doro mete nunu meka min fa ye naw ya mina utita ara ute aljina tere ara au ni shita ara shita ne tayro ka fsana au tayro parce que mo ka kafri do katla ki tuako wallahi e nyon kafri de flati ka dongo ka sa kafri ki sele ko ki tuako e de kafri malembe be ni chendon kunu nunu de bora ka fo awnya ya ay ninge aya kita dota. Tu fais là, ça là. Comment tu veux me donner ça? Pour le mettre. Va avec ça, c'est bon. Hein? Nimi kontra drobini sigi. Fawailin lil mushalina alayhinahun aslatun sahun alayhinahun iraun wa yamnaun almaun. Ambebe so la ko filomani yate bebe so ola. Ni nere soma ya klisita iba fonye soma de ni nya wo mori yata iba fonye ere mori de a okay tunki kana tienare falaje papi je dodia ni nya damena shisha dobe boli mais ni chite faso injo Thomas Sangara ba fo haraka discours la fo ko karamo wo almami wo bekapo angana dugu jo ni minga sapo bina ni ba de ka sapo ka bon ika da kerefe ni jamana jora bebi ti ka shemefe ambebe nyon soro jamana de la kafir wuni shila me oni shila ntan ambela jale nyon soro ni jamana kele ni kono ni jamana bina ambebe ni gar bina man
ni b'a fɛ ka ninnu k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ silamɛw ye ninnu dalen tɛ ala ko yɛrɛ la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ bɛsɛ ta kala bɛsɛ de ta muru ta dɔrɔn i b'a mɔntana ɲuman na sisi ta tɛ jɔ ninnu ka misirida la dɔrɔn i k'a fɔ ko jɔn de ye alimami ye min ba cɛ alimami bɛ kɛ dɛrɛ ye a bɛ taa fɔ jama kɔfɛ k'ale tɛ alimami ye suala filɛ nin ye suala c'est un poule mouillé walayi bilayi suala c'est un poule mouillé kabi ala ye suala da suala ma se a filanan fangafin ma marché suala bolo arabu ma marché suala bolo suala filɛ nin ye k'a bila ka na sigi ka nkalon tigɛ tilegantrɛn kɛrɛfɛ ko ale ye karamɔgɔ ye Haruna Sangare y'a si bɛ kɛ Faransi yan a y'a si bɛ kɛ métro dingɛ la ngo Haruna Sangare tun bɛ si Saint-Denis yan Saint-Denis Haruna Sangare y'a si bɛ kɛ Saint-Denis a ma marché o fana bolo dɔrɔn o bolitɔ taara sigi Mali la k'ale mori maliyɛnw cɛ an tɛ sabali sa an k'an yɛrɛ minɛ sa jeliw k'anw arnaqué karamɔgɔw k'anw arnaqué PDW ka fanga ta anw kan jamana ɲɛmɔgɔw k'u t'anw bonya n'i tɛ i fa tɛ gouvernement la bi i tɛ jate malidenw fɛ n'i fa tɛ alimami ye bi i tɛ jate malidenw fɛ n'i fa tɛ wajulukɛla ye bi e ye dangaden n'i fa tɛ alimami ye i fa tɛ wajulukɛla ye e fa tɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ walayi maliyɛnw b'e wele de ko dangaden parce que e tɛ bonya jamana in kɔnɔ tɛgɛ bɛ ci e ba de ɲɛ kan i jɔlen i tɛ se ka agi u bɛ tɛgɛ ci ba ɲɛ kan i jɔlen i tɛ se ka agi u bɛ tɛgɛ ci muso ɲɛ kan i bɛ muso furu kabi ala y'i da i y'i ka diɲɛlatigɛ warinin bɛɛ ɲini ka musonin kelen min furu i b'a ye kamalenkɔrɔ wɛrɛ bɛ n'i bolo da o kan e jɔlen ɲɛ kan k'e tɛ se ka agi ko parce que k'o ye Karimu terikɛ ye ko parce que o ye Suala terikɛ ye ko parce que o ye Hayidara denkɛ ye Mali filɛ nin ye aw kɔrɔ Mali filɛ nin ye anw fantanw anw bonyalen tɛ anw baw filɛ nin ye ɲama kan walayi anw ka fa n'an ba minnu filɛ nin ye ɲama kan ninnu mɔgɔ 100 mana sa ani mɔgɔ 1 mana sa n'i fa bɛ baara kɛ gouvernement la kelen tɛ dɛ olu ka su 100 ani ninnu ka mɔgɔ 1 olu de bɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais ala an b'a yira aw la dɛ aw ta y'a dabara ye an fana ta y'an dabara ye min b'aw kun o y'aw kungo de min b'anw fana kun anw tɛ balo maa ka sɔn dɛ maa t'an ka daga couleur dɔn wa maa t'an ka daga numéro dɔn n'a y'a nɛni an b'aw nɛni hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ nɛni jamana in kɔnɔ aw fɔlɔ de ye aw nɛni aw de y'anw traité de kafiri aw de y'anw traité de drogué aw de y'anw traité de soulard o dɔrɔn Suala tari wajulukɛla ka t'i sigi wajulu kɛnɛ kan k'i sanga artiste ma e ni ala tɛ Suala Fuseni Fakoli bo ma fisa ni e ye Fuseni Fakoli ka samara gosi a ka fisa ni Suala ɲɛnama ye Fakoli ka tɛmɛ i kɛrɛfɛ yan Fuseni Fakoli ka tɛmɛ i kɛrɛfɛ o ka fisa Suala ka si kɛrɛfɛ ye jɛnɛkɛla Suala 502 Suala hôtel Ibisi Suala Gɔrijɛgɛni Suala Gɔrijɛgɛniw ka alimami Suala PDW ka wajulukɛla Suala Banjugu Doumbia, le plus vaurien de sa génération. Banjugu Doumbia, le plus fils de pute de sa génération. Banjugu Doumbia, le plus malheureux de sa génération. Banjugu Doumbia, le plus mal éduqué de sa génération. Banjugu Doumbia, le plus menteur de sa génération. Banjugu Doumbia de bora k'a fɔ El Sase mɔgɔw ye yan ko Gɔrijɛgɛni ya ala de y'a condamné ala de ko n'i ye Gɔrijɛgɛni ye escalier sanfɛ k'i k'a pousser ka jigin a ka sa o Banjugu Doumbia kelen de taar'i sigi Babani ka du kɔnɔ ka wajulu kɛ ko wayi Babani de Gɔrijɛgɛni tugura Babani ko Babani m'u wele ko wa ala t'a contrôle la ko ala ka danfɛnw don ni ala kun t'u fɛ ko ala kun tɛna u da donc ko an k'u to u ka balo u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ Banjugu Doumbia de y'o fɔ ka tila k'i kanto wajulu kɛnɛ na ko anw bɛ k'ale kɛlɛ ko parce que anw ko Babani b'ale nɔfɛ ko anw k'ale Babani dɛmɛ ko san o san Babani bɛ n'ale ka mawuludu kɛnɛ kan donc silamɛya kɛra de ko n'i nana dɔrɔn hali n'i t'a ye dɔrɔn i kan ka défend silamɛya filɛ nin ye hali ni kana bɔli sɔn jɛnɛya kɛ alimami denmuso minɛ ka kɔnɔ da la nka n'i bɛ seli misiri in kɔnɔ dɛ e bɛ jata la Babani bɛ taa Banjugu ka wajulu la a bɛ tila dɔrɔn a bɛ jɔ ko yuguba baya yuguba Babani bɛ bɔ Banjugu ka misiri la a bɛ bɔ yen dɔrɔn a b'a fɔ ko Sidiki an ka taa sumu kɛ cɛ tɔgɔ Adama Jan filɛ nin Babani kɔfɛ diɲɛ bɛɛ b'a ka PDA dɔn a ye muso furu ka t'i dogo a kɔ Momo ye Adama gosi fo Adama taara muso furu k'i dogo nka Momo ko Adama kana muso furu dɛ i ba furu t'i to yen Adama y'i sera Momo ɲɛ yan bilahi ni Adama muso furu ala kama n bɛ sa yan sisan Adama ma Jan ma muso furu ala kama a m'a furu kira kama Adama Jan ye muso furu Momo de kama tellement que Momo y'i tugu a kɔ k'a t'a to yen f'a ka bɔ a la de a taara muso furu bilahi Mali filɛ nin ye maliyɛnw Mali bɛɛ de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ i fa tɛ alimami ye i ba tɛ alimami ye i ka mɔgɔ tɛ baara kɛ fonction publique kɔnɔ
ni sara fali sara ni balola fali balola har karti nina atan fana mbawbulu wala sebe dama nangulla wa fo ta ibija la re ta BMC la re ta BMSA la re ta jala koroji ta yiri mojo nga sola nunu nga fo ko lu mako be passeport diplomatique la ibaye be ka bi déplacer kana duma fu ka dukono ni ala che diplôme ala mali anga nyom boza wajulu kela de passeport diplomatique ala ni meke jamana ivara on ninke pasteur ube Côte d'Ivoire on ube shika on ube tlega fo ko lu jeje nyogon suro iva ala sen ma passeport diplomatique do lu mané chrétien be kata hiji Italie mi a Italie on ina ko est-ce que pape me Italie ko passeport diplomatique ba bula mala me kata hiji Arabie Saoudite ou be ka seli Saoud mi ko ayo ina ko est-ce que Saoud passeport diplomatique ba bula Arabie Saoudite yo dama wa ayo ina ko Soudan ko passeport diplomatique ba bula wa ata bolo a pape mba bolo ani jamana do mbeta dekili na beta jamana mina ni visa ba nu nyota beta visa deta na ma visa ta clé ba ko kili prêt Papu flè na Italie, ale bet le ka fo. Na kona yi apolo blay kuna dro ko che beni. Abet le ka mo délivrer passeport diplomatique de Papu bulu. Na ni Mali te ka karamo ye passeport diplomatique ka dama o Mali de. Boaka Mali. Suna boa fo ma ke président Mali kono. Mais u ko de ku be boa défendre yoro de kama ko boa shila ma respecter. Passeport diplomatique dile so la ma o de shila ma boyanli. Tajon la koro. Diplôme juma ma bulu tajon diplôme juma de ba bulu har kabe ala tajon da ma stage ama stage ke billahi stage ama ke ay stage kele minke o muso woro flan nyonche mu aisha ta aisha jalu de koma ba na muso cheka na le muso ma soro ballahi law fuarde ka soro ayra ni a numbara ibi kale masala ba fo kon tore numbara Bilakoro fara saba che kurule are sera muso ko efolo hare che ayere te wuli ni ene ala che ni nunde karamo nunde be ala ko kuma fo awni u betla ka bo ka ndonu mine ka muso ko kolula kan koro muso mine ka muso ko kolula kan kushinu mine ka muso ko kolula na umboro kalama kan ngato sila ko na yo fo kan kafirera angana kafirere wallahi ala yere ka fo ka qur'ana jigi ka bo sanfe ka fan kafira mais ambe vie ambe vie difficulté mangane amanga me konta manyira ajara mayo amboke amaja mayo amboke so la flene ka bo malla kana wali dem mine 17 ans 17 18 ans comme mine qui bo fasa bo para fasa ja o kama qui concentré à 100% qui abige wali dena ni ekribu de Kirebu de ne platique de prendre à porter soit la kamani koina. Même ma ici quoi almami de do karamo de do. Ne ala almami kani i bo fasa soit la i bo bara concentré. Har ni kunya marfa chala kiso ma bongaju har lansora keti ni kunya fli soit la bodinga ka billahi kunte exploser. Tellement que Dieu qu'on concentre le oro na soit la nyina na alako akuma yoro mina dron akuma 7e siècle de là. Sola ka sentiment me yoro mina min fekele mi me sola bobara flawa ka bonyona o sheshidi ka sheshi kara jukuna sinon ngibe lanjoro keti do abodinge na kunde do billahi tellement que Dieu qu'on concentre le no ayere bolo ni ale dona aljina kono kabangwa mbogo tigini santa ani woro vlan shegi asin jole no ni asinye iba abesha ngoni bo kamale ngoro shena ni ra jole ndro ya levure ndro ibi damuga kasora mashima ni na nyishima na koshima ndro ibe bon kasora ima magala so la kele ngo soro so la ba foko no har ni ala yere sarabi ale be baloko ay problème yesija ka wali demine ki Franchir lo la ni condamner le no wal franchir lo la ni un homme de 30 ans ne droita bloc à bonne 17 ans minerie quoi mais soit la flène kana demine qui abijo là fa ba aba komi il pourrait manger na il pourrait manger na ici ha swala mais ala de kangwa anyantato andantato ala mabli obana parce que kabi an fauna moke wolu ya to ala molu tasara wa an ya doko ala te mashita sara mashila an yare de ban tasara sisa an dabara te lokasona wa matanda factory sara an be fen fo fe minya jamba u faune ni an ba u baune ni foku u jukuna komi kaburu kono foite boala
Voilà. Donc on me bita bla vidéo jana il paraît turque vidéo jana doni foli be soldat be akana sirane nous te se foi là ou te se pas là ou te se pour là ou ba de mi wurudu hivesa kalmati shahada madima mektabata da kala nyejugu kan kulu wallahu ni amunye dala e ni yashini kala yashini yashi de do men ni yake yashini do ra jashira kaba ko yashini ha en alaji wa sak maulud nunu be musoko ke do musoda ube do muso mine wallahi nunu ye musoko wal muso mina ala de baddo kira de baddo nga ala de bawla de ala nya bawla de nunu ye musoko ke wal muso chaman la muso furlaw wallahi nga shabe duguma sheme duguma ante kishinyoma don la na senyoma aw ba tala continue aya ga deliring aya continue nga dom na nan tege darawka wallahi o don dobe boa do sadir dobe da mamuso jukuna kuna abeni masaje aw mamuso tumu kele no ku jukuna shibe dunga bande nga ube wuli batara denunu male on ay wuli de ay wuli génération ay jeune conscient de kodo jelia aka boygoté wajuli ne aka boygoté ni nere ala comme ala yere a donné teke mali président har ne teke député malla sinon ne mana ke ko ye mali kono misiri o mba bechi donc ero shite malla blé ballon dans ero te blé har nganga sigiro mina kama nga de nkundi ye o ya beke misiri espacio misiri espacio misiri ha ibito misiri do kono ibi terke tege mina misiri do ngona o be nyogon fo e bisi misiri ko do misiri do wa wasodu plaki dona mobile la adona mishiru la plaku dona moto la adona mishiru la o préfère ka plaki do ka mishiru la ka nga do ka moto la no e européen ni joro do la dro o ba blade Jules Fakhari o ba blade Ibu Rahmani o ba blade tabaka har nu yem har juga durula nu ya sanga dima bila o buto ko sebe ka blaka aw ya di ala de ma wa aw ya di mo de ma e ka kolon sen ki to sebe kan konen tadedo ayaw miya ne shola de ajo comme aw ye fantande unye ala doni ndinema aya mi kasor enfana mbago warde bigu ite barakew ite maçon ite menuisier ite mécanicien ebe ka balo wajula ka kitabu ndo dilandro ko kunandia kuna kadi danga di fa shira ye fa shola shira ye ba fa me ba kalama batra dena a jukuna ko me fali jukuna ne ba obla nala ni kira sona me nyogon ta kofe donc shina me to buka video ma blanta sutra bi nous le be kuseli swala nous ko le shilame we wa anta auto anta ka partisan to yi na ye mo ya no fe garde à vous de amu banana mu fanene hera be shera be shi donc salam alaikum shiko